दो মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। জয় উত্তর পূর্ব বঙ্গ রাজ্য, জয় বাঙালি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জয়। আজকে আমরা এখানে একটা প্রেস মিট ডেকেছি বিশ্ব বাঙালি জনজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে। আমরা আজকে এই প্রেস মিটের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের শুভ সূচনা করতে যাচ্ছি। আজকে আমরা যারা বাঙালি বসবাস করছি, আমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, আমাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার জন্য দীর্ঘকাল ধরে একটা চক্রান্ত চলছে। সেটা বঙ্গভঙ্গ হোক, ভারতকে টুকরো করে পাকিস্তান দেশ বানানো হোক, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় রাজ্য বানানো থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল, বিহার এবং উড়িষ্যার মধ্যেও ঢুকানো হয়েছে। তো আজকে আমরা কিছু বছর যাবৎ দেখছি যে ত্রিপুরার মাটিতে, ত্রিপুরা রাজ্যে, ত্রিপুরার ভূমিপুত্র বাঙালিদেরকে বাংলাদেশি বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি, আমরা বিদেশি, আমরা নাকি এই ত্রিপুরার মাটিতে অন্য দেশ থেকে এসেছি। তো আমরা যে তথ্য পেয়েছি সেই তথ্য অনুসারে ত্রিপুরার ভূমিপুত্র হচ্ছে বাঙালিরা। ত্রিপুরার যে মাণিক্য রাজার শাসনকালের ইতিহাস হচ্ছে মাত্র 546 বছর। প্রায় 1400 সনে তারা ত্রিপুরায় ঢুকেছে এবং ত্রিপুরার রাজপাট তারা হাতে নিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন যে 1400 সনের আগে, 546 বছর আগে এখানকার ভূমিপুত্র কে ছিল? আমরা দেখছি এখন একজন ব্যক্তি যার নাম নিজেকে বুবাগ্রা বলে পরিচয় দিচ্ছে, প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য। উনি বারবার বলছেন যে ওনাদের গ্রেটার ট্রিপল ল্যান্ড চাই। উনি বলছেন যে আমরা নাকি বিদেশি, বাংলাদেশি, এবং ইনি এনআরসি লাগু করবেন। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বাঙালিদের স্বার্থে আমরা তার প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টকে আমরা নিন্দা জানাই। এই ধরনের জাতিবিদ্বেষ স্টেটমেন্ট, এই ধরনের জাতিবিদ্বেষ কথাবার্তা, এটা মেনে নেওয়া যায় না। উনি বাংলাও বুঝেন না, উনি কব্বরও বুঝেন না, উনি হিন্দি ভালো বুঝেন। তো আমি ওনাকে ওনার ভাষায় কয়েকটা কথা প্রশ্ন করতে চাই। গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন, आपने कहा प्रद्युत जी, आपने कहा कि आप लोग 5000 सालों से त्रिपुरा में रह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे, अगर आप लोग 5000 साल से यहाँ पर हैं तो 5000 साल पहले यहाँ पे कौन थे? किसको मार के आप लोगों ने राजा बने? यहाँ पे कौन राजा को आपने हराया? दूसरी बात यह है, आपने और बोला कि 70 सालों से बंगाली लोग, उपजाति ट्राइबल लोगों को शोषण किया, अत्याचार किया, हमने आप लोगों को बहुत सताया। ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? सिर्फ कहने के लिए ये सब आप कह रहे हैं, सिर्फ लोगों का दिमाग खराब करने के लिए आप ये कह रहे हैं। इस त्रिपुरा राज्य में जाति और उपजाति के लोग सदियों से भाईचारे के साथ एक साथ रह रहे हैं। लेकिन दुख की विषय यह है कि आपने आपके खुद के स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए आप एक तबके के लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आप गलत तरीके से, जिसका हम निंदा करते हैं। महाराजा वीर विक्रम मानिक्य कॉलेज, जो एमबीबी कॉलेज, इसके बाद एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, ये आपके राजा ने बनाया। अरे राजा का तो काम ही है ये सब करना, प्रजा के हित में काम करना। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए
कि ये जो इतने सारे जो तैयार किए हैं, तो इसका पैसा कहां से आया, पैसा किसने दिया? ये तो सब बंगालियों का टैक्स का पैसा है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के लोग पहले भी टैक्स नहीं देते थे और आज भी नहीं देते हैं। आज तो त्रिपुरा बना और उपजाति लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, गवर्नमेंट जो अलग अलग सुविधाएं मिल रही है, वो किसके पैसे से मिल रहा है? हम लोगों के पैसे से। क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि हमारा पैसा उनके पास क्यों जाना चाहिए? क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि इन लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनको क्यों नौकरी मिलता है? कभी किया हमने ऐसा? जिस भाईचारा के साथ हम लोग रह रहे हैं, उस पे आप एक रॉन्ग नंबर है। आप त्रिपुरा के लिए रॉन्ग नंबर है। आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए आए हैं। इतने सालों से आपका नाम भी नहीं सुना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप राजा का कोई काम नहीं है। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अनुसार। तो हम हमारे संगठन से की तरफ से ये प्रश्न आप पे छोड़ा। अगले बार जब आप बोलेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे मिलेगा, हमको हम ये आशा करते हैं। और अब जो एनआरसी की बात कर रहे हैं, अगर एनआरसी की बात आप कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले हमारा जो पितृभूमि है, जो अभी बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान बना, वो पहले हमको वापस चाहिए, हमारे भारत में चाहिए, हमारे जन्मभूमि में चाहिए, तब जाके आप एनआरसी की बात करना। आज के दुर्भाग्যের বিষয় যে আমরা আমাদের মাটিতেই আমাদেরকে রিফিউজি বানানো হলো, আমাদের মাটিতে আমাদেরকে বাংলাদেশি বিদেশি বানানো হলো। তো এই ক্ষেত্রে আমরা 7 দফা দাবি নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা এই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকারের কাছে আমরা কিছু তথ্য আমরা ডিমান্ড করব। আমরা 7 দফা দাবি আমরা পেশ করব। প্রথম হচ্ছে 1980 সনের গণহত্যা এবং 12 ডিসেম্বর 1997 সনে কল্যাণপুরে যে গণহত্যা হয়েছিল বাজার কলোনিতে, তার সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা দোষী তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে, ভারতের বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যার কারণে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তাকে ভারতরত্ন ভূষণে ভূষিত করতে হবে। তৃতীয় হচ্ছে যারা বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গার কারণে, যে হোক জাতি হোক উপজাতি হোক বাঙালি হোক ট্রাইবেল, যারা যারা ভূমিহীন হয়েছে, পিতৃভূমি হারিয়েছে, ভিটে মাটি ছাড়া হয়েছে, তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করতে লাগবে, তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে লাগবে। তৃতীয় হচ্ছে আমাদের আগরতলা রেল স্টেশনে, এটা একটা এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বাঙালি, বাংলা ভাষা। সেখানে আমরা দেখেছি যে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে হিন্দি, ইংলিশ এবং ককবরক ভাষা অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, সেখানে বাংলা ভাষা অ্যানাউন্সমেন্ট করাতে হবে, অটোমেটিক কম্পিউটারাইজ যে অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়। তারপর বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন করতে লাগবে।